بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين والجنة للمطيعين والنار للعاصين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم مصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد، सबसे पहला मदस शेख अली खिदमत सलाम व अदब अर्ज़ बे सलाम अलैकुम शेख साहब की सवाल छाछे नुक की आखिर ज़मान पे नुक मन यरी इमाम सादिक़ फ़ियक़पुस अलैहि आलाफ़ु तहियत व सनाई फ़ियक़पुस दी बारे नुक चीब कसल मुलसत व दुना मन यरी ईमान बहिब्स लुस पे पिमीना चीब बयान बसत इमाम फ़ियक़पुस मखशिज बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आखिर ज़मान बारियां नुक दचगन एरस तज़स नारगना रिवायात लेकिन ज़ियादों से पैगंबर गिरामी इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ियक़ो व मौलाई मुत्तक़ियान अमीरुल मोमिनीन फ़ियक़ो व बाक़ी अइम्मे मासूमीन अलैहिमुस्सलाम शितियानुगना रिवायात मनमो बयान सोंसेत व आखिर ज़मानी अलाइम कुन बयान बसेत व दे ज़मानी मिउनी खसूसियात कुन बयान बसेत व मिउनी रफ्तारना किरदारना गुफ्तार कुन चिचाचा सिन दून गम्मा मुफस्सल गने रंगला अइम्मे मासूमीन शितियानुकना रिवायत सोंसियों सत वलिदादीज दचगने रस तारीख़ा तज़स नारगना अइम्मे मासूमीन कुनी मुस्बत बिदी फरमाइशात कुनियान तज़स नारगना आखिर ज़मान दनारिक ज़मान चिगिन लेकिन सख़त इनमें भी इंसानी मोमिनी ईमान पो हिफ्ज़ बायत भी व ख्वेज़स नारगना अक़ाइद कुन हिफ्ज़ बायत भी मिंगना ख्वे दीन पो छोस पो हिफ्ज़ बस स्त्रुंग से जक़्बत पो लेकिन सख़त दौरान चिगिन दी दौरान पो तचिक रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमस कसल मुल बचद रिवायत चियानु आखिर ज़मानी दमिउन ला द इंसान कुल्ला खुरी दीन पे हिफ्ज़ बायत पो खुरी दीन न निस्बत ला अक़ाइद कतु ईमान कतु यतंदून हिफ्ज़ बस स्त्रुम से जक़्बत पो दिनार एक सख़त छजासेन गोया इनकी इंसानी लक्तिली छानगाने रंग पैगंबर खुदा फ़ियक़पुस हदीस यानु कसल मुल बचत आखिर ज़मानी उम्मत कुल्ला खुंती छोस पो स्त्रुम से जक़्बत पो खुंती जस्नारे ने ईमान कुन हिफ्ज़ बस स्त्रुम से जक़्बत पो दिनार चिंटेन गोया इनकी इंसानी लक्तिली का मज़गो क़ल्बन साम से इंसान लसख़त चो दो बसम चिंटेन पैगंबर इसका सलमुल छाना वाक़यान गाने रस तवज्जो बार गोशासीन दचिक खुदा एक सहमज़ात पुसगाने रंग दीन पे का ईमान क्यों खन बसे अक़ीदा जब खन बसल दन चुक्स पे भी बाद गाने रस दो हिफ्ज़ बायत पियोनो गाने रस हमेशा स्नाद ऊपर गोशासीन लिदा दचुक सख़त दौरान चिक लेकिन दी दौरान पे मिउन ला उम्मत कुल्ला अइम्मे मासूमीन इस बशारत सांतांसेत पैगंबर खुदा फ़ियक़पुस बशारत तंसेत मौलाई मुत्तक़ियान अमीरुल मोमिनीन फ़ियक़पुल ख़िताब सोंसे कसल मुलदिया अली मन तख्सना अजीब तरीन इंसान कुन मिउन की कोई एअतिक़ाद लिहासियानुक व ईमान लुसियानुक द इंसान कुनिन द अफराद कुनिन की ननी यदी असर इमाम ज़मानी फ़ियक़ असर ग़ीबत यानु खों योंता व ज़िंदगी बेतंग खों लेगिना शख्सियत इन चीज़ स्नारगना पैगंबर खुदा फ़ियक़पुस कसल मुलद खों ला न पैगंबर थों ममेत व खोई
امام پسند کندی میگی شیتیانو نا دیدی شیتیانو کن پنهانیو لذا کن زسنارنا فقط دینا قرآن نا یا احادیث کنیز برس باید بی دخط کنی که کن از ایمان کنسد دیگه کن عقیده سونسد لذا دی چوس پلا کن کشیله کن زسنارنا زندگی بچسین لذا دون زسنارنا لیکن مقام واقع نگانه رنگ پیغمبر امتی شتیانو کنا دینا افراد کنگان ایران سان شامل این که اینگان ایری توسی خجای اصر غیبت یعنو اینگان ایر زندگی بینیوتن اینگان ایران لپیغمبر از دی بشارت بتنس اگر انسان مؤمن است واقعا خدا ارس احمزات پس کوئی روزی پو دی دین پو لکشل کن بستنس قرآن اهلی بی لکشل کن بستنس بید بی بعدلا اینگان ایری چوس پو اینگان ایری ایمان پو سترون سجاب بید پیانو نهرز لیگنا کوشش بارگوش هستین تلاش بارگوش هستین چیا دی دوران پتن آره سخت دوران چی اینزست پیغمبری است چانا یری سوال پویت سوک کی امام صادق صلوات الله و سلام علیه فیقپوس دی دوران پی میونی وضعیت باری اونو چی بیان بسید دی آخر الزمان دورانی اونو چی کسل چی ملسد سره لذا وقتی که نهرز تاریخ نفتنا امام صادق فقه فرمایشات کنیانوگان ایرس نظر بانگان ایران لطو بچد امام صادق شیطیانوگان روایت چک نقل بسه که دی روایت پو غنیری بزرگان کنیس نقل بسد حمزه سنارگنا مرحوم شیخ کلینی و هم شیخ حر عاملی و هم علامه مجلسی دی بزرگوار کنیس امام صادق شیطیانوگان نقل بسد و دی روایت پو لیکن مفصل چیاد اتز زسنارگنی دیانو وقت دی گنجایش مد بنا فراز کچک زسنارگنا اشاره بید که امام صادق فیقوز دی حدیث طولانی پیانوک ده زمان آخر الزمان میونی وضعیت شیطیانوکنا خبر تمید لیکن خوفناک این مید بی خصوصیات کتو شیطیانون امامیز من یارن لتذکر چد که امام فیقوز کسل ملبچد یعنی اده زمان پیانوک جق چگیونوک شخ شکلا اگر کز زسنارکنا ده جق پورگلو کوئی کنا لیکن کوئی کنا گناه چک ملدن ما یا کس حرام مید بلش یعنوک مرتکب مچا ده جق پوکتورگل نا ده انسان پوز چی بچسین غمناک بچسین پناه بر خدا کلا غمناک چچسین اگر دجاق پیانو کوئی که گناه چی چو این مید پی گناه چی ملدن سدنا یا حرام این مید پی لشنو مرتکب مچا جاق چیرگل سدنا ده انسان پس افسوس بچسین گد بچسین کو غمناک چچسین کز گمان بچسین لو ای کاش درین جاق پس اسناری نگا چنگ سنگ لغا مایون منی لغ نسون زر باید بی پناه بر خدا نگیرس دیتوس جاق کنی شیطیانو کنا خدای بارگاه اونو پناه گرگر بشسین دسوس حالات چی چجاسین سوک و همچنین امام صادق فیقوز کسل مولد ده زمان پو دسوس زمان چون چسین که میوین درمیان یانوک قرآنی دستورات کنی که عمل باید پیشتی یانو کون قرآن پوشنی مششسین که نششسین دسی قرآنی آیات کن لا پیغمبر امت سعادت مننا قرآن ناتغز و مفسر قرآن که اهل بیت علیهم السلام نم دی زوات پاک کنیس غنی رنگ لدی قرآن پوچوت باید بمیننا غنی ری سعادت میننا دی آیات کن لتفسیرنا تحلیل بستن دی زمان میونیس دی تفسیر کن رنگ مششت لو دی ملسی که کنش چی بد زسنارگنا دی چوز دوران چی گیومد که کم و بیش غنی رنگ لا غنی ری معاشره کنیانوک دی جهان یانو غنی رنگ لا تون مچد که ده دو میونیز ده دوران پیانوک دوشنگ مشسنا کنس قرآنی آیات کن لا کنتیز اسنارکنا حوان حواسی سسپت بی حساب کنتی نفس امارس سسپت بی حسابی که کنس تفسیر تمید توجیه بید دو کن لا یک مشسد دیتوز دوران چک و یم امام فیقوز دی دورانی خصوصیات کن بیان بینچی کسل ملبچد دین مبین اسلام کنشیتا دتوز حالات چی که فقط که انسان زندگی اونو دستنوت کنگن ایرز
کولنا کول شینگ مچانا سام بی ارزی چاتان دیاون سوقلا دی دین مبین اسلام پخون شینگ مچسد و یان دیاون سوقلا گامل سچی کا قرآنی آواشی کنشنه کا چورتنا کونلر سوق پوشست کونل لیگن الچنته چورت لیکن گا لحو لعب این میت بی آواشی گا باطل این میت بی شریعت اجازه مدنس بیت بی آواشی کنشنه کا چورنا کونل زسنارین خوشحالی چد کونل تدکا چد کونل دوست زموشست و یان خصوصیات آخر الزمان میونی خصوصیاتی شتیانو چک چک چین زمانه یعنی ده زمان پیانو زسنارک یعنی سخنچینی باید بو سونسی درمیانی اونو کلپشو باید بو یا سونسی درمیانی اونو غیبت باید بو عام چچسین گویا اینکی کن لدو یک لیخمولشی کنز احساس بچسین و دیاون تغلا گا مؤمن چیگیز خداشناشیگیز ینکنی خیرخواه مینا نصیحت چیگ لیخمو این مید بسپریک حق اسپریک که تو زیرت زسنارک یا گا ملسا چی که امر بمعروف نهی عن منکر بار باشد کس امر بمعروف نهی عن منکر که تو بز زسنارک نا ینکنیز التاز زسنارک نا کلا نصیحت دنچو سنسی یار و مددگار بسه لیکن اده دوران پیانو اده زمان پیانو اده تو زمان چون چس این کی کنتن سوسی درمیان یعنی ظلم نسیتم چس این کنتن سوسو یار و مددگار سوسی سنسو لکمک نه خدمت باید بیمالسی که سنسوی که ظلم بچس این ده توس دوران چون چس این لذا غنی رنگ لائمه معصومین اس پیغمبر امت کن دیز اسنارک نه آفاد نه بلای روزگاری شتیانوک نه سترونگ سلوس پیت مینا راهکار پولم پسنگانی رنگ لستن ست کی غنی رنگ لسفارش بست کی رنگ خدا شزده بس پیت دی ایمان پو تقویت تنسه معارف دین و قرآن و اهل بیت که همیشه عمل بزره و غنی رنگ لسفارش بست خدای بارگاه یانو دی آفاد نه بلای روزگاری شتیانو نه پناه کرزره همیشه متوسل به خدای متعال سوزره غنی رنگ ائمه معصومین سفارش بس و امام معصوم اسنان یاران اگر تکوننی دین پوننی ایمان پو بقال شو تکسمنا حفظ بکسمنا غنی یاران لا سفارش بس غنی تو سی خدا امام زمانی فپنا همیشه ارتباط چوسره تو لیگنا نقطه مهم چین غنی زندگیانو مخصوصا دی دور زمان پیانو غنی جوان کن غنی سرما کن گملا توجه باید بی نقطه‌گین کینگانی یری امام زمانی فقل همیشه هر سنتوک پتوک رز استغاثه بینچیک امام فقل پریاد بندوک برگوشاسین تا اینکه امام فقل سنگانی یری دی ایمان پوزسنارک نا قوی نا محکم چچو تو دین نا نسبت لقرآن نا نسبت لأهل بیت نا نسبت ل ولذا غني رنگ امام معصوم السفارش بس غني ديني حفاظت منا غني ايمان تقويت منا همیشه دعاء احد زسنارنا زمزم بصره وهمچنین امام صادق صلوات الله وسلامه عليه في قسناني رنگ دعاء کت سفارش بس ديني حفاظت منا کنتس همیشه زسنارنا دعاء معرفت زمزم بص اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف رسولك اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني دي دعاء هميشه إنسان زمزم بچا ويان إمام صادق صلوات الله وسلامه عليه في قص دعاء غريق من يران لسفارش بسد كي إنساني مؤمني دي إيمان کو دی دین کو حفظ لسبت بمینه همیشه دعای غریق تلاوت بست سائل سوال بس یا مولا ایننی دعای غریق چین على تعلیم تنظر ونی امام فقه بس کسل مولد دی جمله پوین یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی على دینک ان شاء الله من یران لدی اهل بیت اسم مثبت بفرامین کنی که قرآن اهل بیت دستورات کنی که همیشه سناسون سے دوگنی که عمل بس ین کل نصیحت بس هدایت بس من يران دينك البيت في خدا توفيق شذ بس واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.